mga kabayan! Mapya malulang sarkano langon. This is Rania and we are here at the Kalayaan Event 2026 in Dubai. I want to take this chance to explore more with you about how diverse the Philippines is. Yalla bina! Taga saan kayo sa Pilipinas? Mindanao, South Cotabato, sa Coronadal. What language do you speak? Ilonggo. Can you share something with us? Gusto mo ba mag-Ilonggo accent ako? Magagaling kami magluto, tsaka masasarap kami magmahal. Alam niyo ba kung ilan ang languages na active ngayon sa Pilipinas? I guess around 150. Taga saan po kayo sa Pilipinas? I'm from Negros Island, actually from Visayas. I'm Bisaya. Maayong hapon, maayong gabi, maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Do you know how many languages used in the Philippines? 72. Taga saan po kayo sa Pilipinas? Pampanga! Ano po yung language na gamit niyo doon? Kapampangan po. Kadluguran na kayo! Do you know how many languages used in the Philippines? No. Can you give us a guess? 100 plus? Basta po kayo? Okay lang po, ma'am. Taga saan po kayo sa Pilipinas? Zamboanga City. Ano po yung language na gamit niyo sa Zamboanga? Chabacano po. Buenos dias, mga vivientes de Zamboanga Ali. Con todo sa Baya con Dios. And of course, sa lahat ng mga nag-aatin ng kalayaan ngayon, muchísimas gracias. Do you know how many languages used in the Philippines? I think 100 plus. Iranun is my language. Did you know this language existed in the Philippines? Around 170 plus languages ang meron sa Pilipinas. If you know some, write us in the comments.